ओम नमः शिवाय। मु ज्योतिर्विद लेखक रुद्रप्रसन्न महापात्र भुवनेश्वर ओडिशा कहूँ। आज गोटे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर आपको कहबी जोटा कि नहीं कि मीडिया रे देखुली नेशनल मीडिया भी इंग्लिश भी आप गोटे वीडियो मुझे रखी रिलीज है कि नहीं मोर मन पड़ूनी सेटा है नॉस्ट्राडामस। आप गोटे सीरीज ऑफ वीडियो करवा एमती गोटे दुटा हुए तो साटिस्फैक्शन मिलनी आपन को कि मत भी आपण मैंने आमर ये अच्युत मालिका संपर्क में शुणी ठीक से भाया फ्रांस जड़े भविष्य वक्ता थे ना है नॉस्ट्राडामस। प्रथम रू कही रखुची एमाने सूद सेयर एमान को से अच्युतानंद दास कहतु कि मल्लिकार नॉस्ट्राडामस कहतु एम को सूद सेयर कहुए भविष्य वक्ता ज्योतिष नुहे। कहीं कही रखुची ज्योतिष आपणकर कर्मटा को पढ़ा एवं ग्रह नक्षत्र आसोसिएशन दवा जोटी ग्रह नक्षत्र कौन से प्रकार कनेक्शन आपणकर कर्म कहतु कि संहिता ज्योतिष तार प्रभाव कहतु सेटा ज्योतिष नुहे। काली सकाळे XYZ के जन कहते आप जानते आमर इंडिया चाइनार वार आ तीन मास पर हम सतरे भी है कहे आप केमती जानले से दैव शक्ति तो जानीगली दैट इज नॉट ज्योतिष। कहीं ना ज्योतिष इज ओनली ज्योतिष जो समय आम नवग्रह एवं 27टा नक्षत्र 12टा भाव आर भितर गोटे जिनटा को साइंटिफिकली कहीपर नाई भारतर षष्ठ भाव एक्टिवेट है। षष्ठ भाव में बसी अधिपति जात गोटे रियल पर्सन है उत्तर दिग भारतर उत्तर दिगरे चाइना अच्छी तेणु यही समय युद्धर संभावना रही। यहाँ है गोटे ज्योतिष भविष्यवाणी आ गोटे भविष्य वक्तार भविष्यवाणी भितर डिफरेन्स। तेणु प्रथम जिनस से नॉस्ट्राडामस कहतु कि अच्युतानंद दास कहतु से आप ज्योतिष वर्ग में नेबेनि से देखा गले ज्योतिष मान बहुत ऊपर कारण किसी न था कि कौन प्रकार से कैलकुलेशन भरिका न करके खाली दैव शक्ति मध्यम सिद्धि मध्यम से कहीपरि किंतु नॉस्ट्राडामस ट्रिटिज रे किछि किछि जगह हाइलाइट करमर तो ये जहाँ ओडिशा बहुत लोग अच्छा जो मैंने कि मालिकार चर्चा करुँच मोर तो से भाग्य नाई जे मालिका भाया एत भयंकर ग्रंथ को पढ़ी पारि बुझीपारि ना ही भगवान हुए तो से इच्छा भी ना। तेणु मु नॉस्ट्राडामस के विषय में कहूँ अच्युत मालिका विषय आप बहुत जगह सोर्स शुणुंट नॉस्ट्राडामस के विषय पाइबेनि। मजा कथा है ये नॉस्ट्राडामस भी अच्युतानंद जो 1500 मसीह जन्म होते तो मुझे देखुले विकिपीडिया बाहर मु अच्युता मालिका को पढ़ी प्रोफेसीज ऑफ नॉस्ट्राडामस बहीटा पाखे रखी भी आप देखी था कौन प्रकार पब्लिशर कि बही की मुझे प्रमोट करूनी कहूनी आप बही किणते मुझे निज बही लिखी भी कहूनी आप किणते तेणु प्रमोट करूनी किंतु ये प्रोफेसीज ऑफ नॉस्ट्राडामस मुझे बस पढ़ा आरंभ कली। विभिन्न जगह मुझे देखिली मीडिया आप जानते नॉस्ट्राडामस कहते वर्ष या नॉस्ट्राडामस कहते वर्ष नेशनल मीडिया जो जिनसा बाहर कले आमर एत बढ़िया मीडिया ओडिया ताकू कॉपी पेस्ट करते सतटा पचार कौन हम जदि किए नॉस्ट्राडामस के ऊपर रिसर्च कर नुहे अच्छा किसी लोक जो मैंने कि नॉस्ट्राडामस प्रोफेसी पढ़ी पचारिक पचारन जे कौन नॉस्ट्राडामस लिखिं कि ना। तेणु प्रथम मोर मत व्यक्त रखीदे जाऊे जो कहुचे मीडिया यही वर्ष नॉस्ट्राडामस कहते या हम सेमती किसी टेक्निकाली नॉस्ट्राडामस प्रोफेसी लिखा जाए ना। जदिओ नॉस्ट्राडामस कहते 1500 मसीहा ठारू आगामी 3000 वर्ष पर्यंत कौन हम मुझे कहीदे मैंने 3 मिलेनिया किंतु सेमती किसी इंडिकेट करना 2025 हम 26 हम जमी आम मो भाया आम जो ज्योतिष मंडली वर्षफल बाहर कर पकाउछन्ति ए वर्ष या हम से हम संहिता ज्योतिष जोटा कहते हैं बहुत मात्रा सत
ସେମିତି କିଛି ନଷ୍ଟ୍ରାଡାମସ୍ ଲେଖିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନଷ୍ଟ୍ରାଡାମସ୍ ଯେହେତୁ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ତ କହିବିନି, ଗ୍ରହ ଭାବ ବିଷୟରେ କିଛି ଲେଖିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ବିଷୟରେ କହିବି। ଆଜି ଗୋଟେ ଛୋଟର ତାଙ୍କର କ୍ୱାଟ୍ରେନ୍ ବା କ୍ୱାଟ୍ରେନ୍ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ, 4ଟା ଲାଇନ୍କୁ କ୍ୱାଟ୍ରେନ୍ କୁହାଯାଏ, 2ଟା ଲାଇନ୍କୁ କପ୍ଲେଟ୍ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁମାନେ ଇଂଲିଶ ଲିଟରେଚର ପଢ଼ିଥିବେ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ନଷ୍ଟ୍ରାଡାମସ୍ଙ୍କର ପ୍ରଫେସିସଟା ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ସେ ଫ୍ରାନ୍ସ ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଲୋକ। କିଏ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ କାହା ନାଁ କହୁନି, ଆପଣ କହିବେ ସାର୍ କାହାକୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନଟା ଯେଉଁଠି ହୁଏ ସେ ସମୟରେ 3ଟା ଭାବରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ହୁଏ। କ'ଣ? ଶବ୍ଦାର୍ଥ, ଭାବାର୍ଥ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟାର୍ଥ। ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟାର୍ଥଟା ସବୁବେଳେ ମିସ୍ ହେଇଯାଏ। ସେ ଲୋକଟା ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଯାହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ ସେଇଟା ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସେ ନା। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ମୁଁ ତ ଏବେ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଶିଖିକି ପଢ଼ିପାରିବିନି ନା। ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଜନ୍ସ ହପକିନ୍ସ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଯେଉଁଠିକି ଆଜିକି 10 ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସର ଗୋଟେ 6 ମାସର କୋର୍ସ କରିଥିଲି। ତ ଜନ୍ସ ହପକିନ୍ସ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ଜଣେ ଲୋକ ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଅନ୍ୟ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଟିକେ ଟିକେ ଭ୍ୟାରି କରେ, ଟିକେ ଟିକେ। କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟାର୍ଥଟା ମୁଁ ଏଠୁ ଭାବି ନେଉଛି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ମିସ୍ କରୁଥିବ, ଶବ୍ଦାର୍ଥ ଭାବାର୍ଥ ପ୍ରାୟ ରହୁଥିବ। ସେହି ସନ୍ଦର୍ଭରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଇଂଲିଶ ଲାଇନ୍ ପଢ଼ି ଦେଉଛି, ପୁଣି କହି ରଖୁଛି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଆପଣ ଖୁବ୍ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତୁ, କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ନିଜେ ବି ସେ ଆପଣଙ୍କ ଜର୍ଣ୍ଣିରେ ସାମିଲ ଅଛି। ଇଂଲିଶଟାକୁ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁନି। ସବୁ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି। କାରଣ ଆପଣ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ପଢ଼ିଲେ ତ ଉତ୍ତମ, କ୍ଲାସିକ୍ସ ଗୁଡ଼ା ପଢ଼ିଦେଲେ। ଯେଉଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ା ନୂଆ ନୂଆ ହେଉଛି ଆମେ କରୁଛୁ କି ଭାଇ ନଷ୍ଟ୍ରାଡାମସ୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହା ରିସର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ପଢ଼ିବେ କେମିତି? ବିଭି ରମଣ ତାଙ୍କ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି ସବୁଗୁଡ଼ା ଇଂଲିଶରେ, ପଢ଼ିବେ କେମିତି? ବିଭି ରମଣ ଇଜ୍ ଫାଦର ଅଫ୍ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି, ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିର ଫାଦର ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି। KN ରାଓଙ୍କ ବହି ହିନ୍ଦୀରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ହେଲାଣି, ହିନ୍ଦୀଟା ବି ପଢ଼ି ଶିଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ନଷ୍ଟ୍ରାଡାମସ୍ଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଇଂଲିଶରେ କରିକି ପୁଣି ଓଡ଼ିଆରେ କରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନବର୍ଦ୍ଧନ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ କହୁଛି। ଇଏ ସବୁ ଯେଉଁ ମିଛ ବାହାନା ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଇଂରେଜୀମାନେ ଆମକୁ ଶାସନ କଲେ, ଆମେ କାହିଁ ଇଂରେଜ ଶୁଣିବା? ଇଂରେଜ ତ ଚାଲୁଛି ନା ଭାରତରେ। ଆପଣ ସେ କୋର୍ଟ କଚେରୀ, ପରୀକ୍ଷା, ଲେଖା ଲେଖି, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଇଂଲିଶ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ା ହେଉଛି। ଯେଉଁଦିନ ଡିମୋଲିସ୍ ହେଇଯିବ ଇଂଲିଶଟା, ସେଦିନ ଆପଣ ମନା କରିବେ, ସେ ନାହିଁ ସାର୍ ଆମେ ହିନ୍ଦୀ କହିବୁ, ସଂସ୍କୃତ କହିବୁ। ୱେଲକମ୍, ଆଗେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। କିଛି ଗୋଟେ ଭାଷାରେ ବଞ୍ଚୁ, ସେ ଇଂଲିଶ ବଢ଼ିବା ଅନୁସାରେ ସଂସ୍କୃତ ବି କମିଯାଉଛି, ସେଇଟା ବି ମନା କରୁନି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଂଲିଶ ଆଜ ଆନ୍ ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଛି ଆଉ ଯେ ଲେଖା ହେଉଛି ସେପଟେ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଯଦି ସେମିତି ବି ଜାଣିଥାନ୍ତି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିଟା ବି ଜାଣିପାରିବେ। ନହେଲେ ଖାଲି ଓଡ଼ିଆ କହିଲେ ଜ୍ୟୋତିଷରେ କିଛି ଗ୍ରନ୍ଥ ନାହିଁ, ଖଣ୍ଡେ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡେ ବହି ପଢ଼ିଥିବେ କି ନାହିଁ, ମନକୁ ମନକୁ ନିଜକୁ ଭାବିବେ ଯେ ମୁଁ ସର୍ବଜ୍ଞ। ଏଇଟା ଖୁବ୍ ଭୁଲ। ହଉ, ଆଜି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆପଣ ପାଇଁ ପଢ଼ି ରଖୁଛି। ନଷ୍ଟ୍ରାଡାମସ୍ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାପ୍ଟର ଗୁଡ଼ା ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଞ୍ଚୁରୀ, ଏମିତି କରି ସେ 10ଟା ସେଞ୍ଚୁରୀରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ସେଞ୍ଚୁରୀ 100ଟା କ୍ୱାଟ୍ରେନ୍ ବା 4 ଧାଡ଼ିଆ ଭର୍ସ ଅଛି। ଭର୍ସ ମାନେ କବିତା, ଆମେ ତ ଶ୍ଲୋକ ବୋଲି କହିବେନି, କବିତା ହିସାବରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। କାରଣ ସବୁବେଳେ କବିତାର ଲକ୍ଷ୍ୟାର୍ଥଟା ଅଲଗା ବାହାରେ। ଗୋଟେ ଲେଖାଟା ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜ୍, ତାକୁ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ୍ କରିବା ଯେତେ ସହଜ, ଗୋଟେ ପୋଏଟ୍ରି ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ ବହୁତ କଷ୍ଟ। ବୁଝିପାରିବେନି, ମୋ ଭଳିଆ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ତ ପୋଏଟ୍ରିକି ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ପୋଏଟ୍ରି ମାଧ୍ୟମରେ 2 ଲାଇନ୍ରେ କହି ହେଉଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରୋଜ୍ରେ ସେଇଟା 10 ଲାଇନ୍ ଦରକାର। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ଅଚ୍ୟୁତ ମାଳିକା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଇଏ କୁହନ୍ତୁ, ଲକ୍ଷ୍ୟାର୍ଥ ଗୁଡ଼ା ଅଧିକ ଆଣିବା ପାଇଁ, ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ କହିବା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ କିଛି ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରିଦେବା ପାଇଁ ଭର୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ହେଲା ସେଞ୍ଚୁରୀ 1 ବୋଧେ, ସେଞ୍ଚୁରୀ 1ର, ହଁ 1 ସେଞ୍ଚୁରୀର 83ତମ କ୍ୱାଟ୍ରେନ୍, ବା ଆପଣ ତାକୁ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର 83ତମ ଶ୍ଲୋକ ବି କହିପାରନ୍ତି, ବା ସେ 4 ଧାଡ଼ି କହିପାରନ୍ତି। କ'ଣ ଲେଖା? The alien nation will divide the spoils, Saturn in dreadful aspect in Mars, dreadful and foreign to the Tuscans and Latins, Greeks who will wish to strike। ମୁଁ ରିପିଟ୍ କରୁନି କାରଣ ଏଇଟା ମୋର ଇଂଲିଶ ଭିଡ଼ିଓ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ପଢ଼ିକି ଦେଖେଇବାର କାରଣ ହେଲା ଯେ ମୁଁ ପଢ଼ିକି କହୁଛି, କାହାଠୁ ଶୁଣିକି କହୁନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଚାଲିଛି କପି ପେଷ୍ଟ। ତ ନଷ୍ଟ୍ରାଡାମସ୍ ଏଇଠି ମୋଷ୍ଟ ପ୍ରୋବାବଲି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ବିଷୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ 2ଟା ନେସନ୍ ସେ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଗ୍ରୀସର ଆଖପାଖ ନେସନ୍। ଟସ୍କାସ୍ ନେସନ୍ ତ ନୁହେଁ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନେସନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଭଳିଆ, ଟସ୍କାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଲାଟିନ୍ସ। ଓ ଏଠି ଲାଟିନ୍ ମାନେ ଆମେରିକାନ୍ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଆପଣ ପଢ଼ିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର
प्राय यूज कर यूरोपियन नेशन स्टेट गुड़ा बेसी एत गोटे विजन आसी न जाए कि देखिए आप देखूँ यहाँ द्वितीय विश्वयुद्ध विषय नस्ट्राडामस कहते दि आलेन नेशन विल डिवाइड एंड स्पॉइल आलेन माने सी तो फ्रांस को छाड़ी देकी अन्य नेशन जो गुड़ा रहा से डिवाइड होमती होते एपटे जर्मनी जापान गोटे ग्रुप सेपटे अमेरिका इंडिया एम गोटे ग्रुप वर्ल्ड वार गोटे बढ़िया बही अच्छी माने मुझे न कहीकि रही पार्नी विलस्टन चर्चिल सेकेंड वर्ल्ड वार 6टा वॉल्यूम तार ओरिजिनल कॉपी मो पाखे अच्छी 1940 ना केते मसीहार तो छाड़ते से कथा तो वर्ल्ड विषय जानापी जो चाहूँ पढ़े बट एबे द आलियन नेशन विल डिवाइड एंड स्पॉइल डिवाइड हे कि भल कारण पर नुहे आम बापा आम डिवाइड है कि आम इंडिया पाकिस्तान डिवाइड एंड स्पॉइल लड़ाई करेंगे डिवाइड होगापी माने लड़ाई करने डिवाइड हे सैटर्न इन ड्रेडफुल एस्पेक्ट ऑफ मार्स एटा टिके परे आसबी आगू पढ़ुचे ड्रेडफुल एंड फॉरेन टू द टस्कान्स एंड लैटिन्स फॉरेन हो लैटिन टस्कान माने से यूरोपियन कंट्री नियंतु लैटिन माने लैटिन अमेरिका जो उत्तर अमेरिका बोले आम कहूँ आज डेट आप ब्राजिल भेनेजुएला चिली एरिया एम फॉरेन हो कौ किए हो पारे से इंडिया हो पारे सी आपंकर ग्रेट ब्रिटेन हो पारे से आपंकर से जापान हो पारे जे कि इटसेल्फ इन्वॉल्व थिला सेकेंड वर्ल्ड वार ग्रीक्स विल स्ट्राइक ग्रीक्स माने एक्जाक्टली ग्रीक टर्म रे नियंतुनी किंतु से स्ट्राइक करने को आगे आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको अन्य किसी युद्ध सहित भी तुलना करें मना करूनी किंतु मत जहाँ लगे यहाँ गोटे सेकेंड वर्ल्ड वार इंडिकेशन 1500 मसीह लिखाला किंतु जो हापेनिंग्सटा 1940-45 है विषय से लिखुंट कौन सैटर्न इन ड्रेडफुल एस्पेक्ट ऑफ मार्स मो भाया भोकिला ज्योतिष बस माड़ बस कौटी आसला ज्योतिष बास मंगल जिते शनि को दृष्टि देव दौ ना कि केते थर देनी कि किंतु ना से साइड कंडीशन गुड़ा लिखिं कौन दि आलन नेशन विल डिवाइड एंड स्पॉइल जिते अन्य देश गुड़ा भी भितर भी सेमती चली भितर परस्पर डिविजन चली से भी टिके बाड़िया पिटा लगुवे से समय एभलिया सिचुएशन हम एंड ग्रीक मैंने आग भरा है स्ट्राइक करेंगे एमती सिचुएशन फ्यूचर भी न हो मुझे कहीपी एटा आउ गोटे आपमती बाड़िया पिटार आउ गोटे किसी वार कम दे पारे जस्ट गोटे भर्स मुझे एमती हजार हजार लिखिदे 100-110टा हेले 1000टा लिखिं क्वार्टर ना कौन नस्ट्राडामस किंतु ग्रह स्थिति सब जगह लिखी ना जो जगह ग्रह स्थिति लिखिं से जगह गुड़ा कह मोर गोटे पॉडकास्ट भी आगुरी कही रखी जे मंडेन ज्योतिष को देखापी हेले ग्रह मान स्थिति देखिए डायरेक्ट इंपैक्ट आम कहीपर यही जगह एमती है तो बर्तमान टे विपद हो पाए किंतु से जगह जो सो कल वार्षिक राशिफल नाटाल हॉरोस्कोप रे रंग कारण से आम इंपैक्ट देखुं टेरेस्ट्रियल इंपैक्ट कौन पड़ुचे सेलेस्टियल इंपैक्ट टेरेस्ट्रियल इंपैक्ट उपर नाटाल आम प्रारब्ध पढ़ुं दुटा जाक डिफरेन्स अच्छी तो जो मंगल दौर शनि के दृष्टि आम ज्योतिष सब खराब भाविचु तो खाली आम ज्योतिष भी नुहे ग्रीस रे एक को नस्ट्राडामस भी सपोर्ट करुँच मंगल जब शनि उपर दृष्टि दौर यहाँ गोटे भारी प्रोब्लेमेटिक जिनिस सो फार आज संहिता ज्योतिष इज कनसर्न से संहिता ज्योतिष आगु आसला किसी इंपैक्ट आम निजर नाटाल हॉरोस्कोप रे देखु तेणु मंगल जब शनि की दृष्टि दौथा ये गोटे कंडीशन हम जोटा कि भावुँ गोटे जोटा सेकेंड वर्ल्ड वार होता सेटा किसी मात्र इंडिकेट करुँच वर्ष आगू को भी इंडिकेट कर जो आप देखिए कौन गोटे जमी बर्तमान रशिया यूक्रेन वार चली अन्य जगह सेमती किसी पाटतुंड हम तापर जो जगह ग्रीक लोक टी अधिक आगक आसीजे से भाया सिचुएसन देखिए आप केवे हम किसी लिखा है मंगल शनि केत दृष्टि दौता ठिकना ना तेणु यही जो आप मीडिया बाहर 2025 नस्ट्राडामस भविष्यवाणी या बिल्कुल ये सब जिन विश्वास करूँ ना
ନିଜେ ନଷ୍ଟାଡମସ୍କର ପ୍ରୋଫେସିସ୍ଟା ଆଣନ୍ତୁ, ବହୁତ ଶସ୍ତା ବହିଟିଏ। ପରେ ମୋ ବହି ଆଠୁ କଷ୍ଟଲି, ଯୋଉଠି ମୋ ବହିଟା ପଡ଼ୁଛି 495 ଟଙ୍କା, ଏ ବହିଟା ଦେବ ତାଠୁ କମ୍ ପଇସା ପଡ଼ୁଛି, ବହୁତ କମ୍ ପଇସା। ପେପର ବ୍ୟାଗ୍ରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ମିଡ଼ିଆ ବାଲା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଯଦି କିଛି ଏମିତି ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି ତାର ସାଇଟେସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ହେଇଥାଇପାରେ ଏଇ ନଷ୍ଟାଡମସ୍ର ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଏଟା ନଥାଇପାରେ, ସେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ନଷ୍ଟାଡମସ୍ର ଏଇ ସେଞ୍ଚୁରୀରେ ଏଇଆ କୁହାହେଇଛି। ମାନେ ନଲେଜଟାକୁ ଆଡଲ୍ଟରେଟେଡ୍ କରନ୍ତୁନି, ଜ୍ଞାନଟାକୁ ମିଶ୍ରିତ କରନ୍ତୁନି, ମାନେ ଏତେ ସହଜିଆ କରିଦିଅନ୍ତୁନି। ସିଏ କହିଦେଲା ମୁଁ ଶୁଣିଦେବି, ଇଏ କହିଦେବ, କ'ଣ ଏଟା ଜ୍ଞାନ ନା ଗୋଟେ ଫଡ଼ଙ୍ଗ ଚାଲିଛି? ତେଣୁ ଯଦି ସେମିତି କିଛି ଅଛି ତାର ସାଇଟେସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ସେମିତି କାହାକୁ ଆକ୍ୟୁଜ୍ କରିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଏ ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ନଷ୍ଟାଡମସ୍କର 2025 ପାଇଁ ଏଇ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଅଛି। ସେମିତି କିଛି ଇୟର ୱାଇଜ୍ ପ୍ରାୟ ନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରାୟ ବି କହୁଛି, କାରଣ ଏଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟେଡ୍ ବହି, ହୁଏତ ଆଉ କେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ରେ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତିକି ପଢ଼ିଲି ଏତେ ତ ସିଷ୍ଟମାଟିକାଲି ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରପୋଜିସନ୍ଟା କହିଲି ଏଟା ହୁଏତ ଥରେ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ବେଳେ ହେଇଯାଇଛି, ଫ୍ୟୁଚରରେ ହେଇପାରେ। ଯେହେତୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଜିନିଷଟା ଅଛି ସେଥିଲାଗି ମୁଁ କହିବି, ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ମୁଁ କହିବି। ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ସେ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ସିମ୍ପଲ ଗଡ୍ ୱିଲ୍ ମେକ୍ ଇଟ୍ ଆପିୟର୍ ଟୁ ମ୍ୟାନକାଇଣ୍ଡ, ଭଗବାନ କେତେବେଳେ ଦେଖାଯିବେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଟିକେ ଯେଉଁଟା ଥିଓଲୋଜିକାଲ ହେଇଯାଉଛି, ଥିଓଲୋଜି ମାନେ ଧାର୍ମିକ ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଯାଉଛି, ମୁଁ ତା ବିଷୟରେ କହୁନି। ଆଶା କରେ ନଷ୍ଟାଡମସ୍ଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀକୁ ନେଇ ଆପଣ ବିଲକୁଲ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହେବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯାହା ଚାଲିଛି ଆପଣ ସେଟା ସମ୍ହିତା ଜ୍ୟୋତିଷ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ, ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି 2025ରେ କ'ଣ ହେବ କହିନି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମୋର୍ ରିଲିଭେଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ନଷ୍ଟାଡମସ୍ ସେମିତି ସିଷ୍ଟମାଟିକା ଲେଖି ନାହାନ୍ତି। ଯଦି କେଉଁଠି କିଏ କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାର ସାଇଟେସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋ ପଟେ ଯେଉଁ ବହି ମୁଁ ଦେଖେଇଥିଲି ଲେଖିଛି, ମାନେ ଯାହାପରେ ମୁଁ ପଢ଼ିକି କହୁଛି, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଟ୍ରିଟିସ୍, ଯେଉଁଟାକି ଭବିଷ୍ୟରେ କ'ଣ ହେବ ସେ ସମୟରେ ସେ କହିପାରୁଥିଲେ। ଏବଂ ନଷ୍ଟାଡମସ୍ ତମେ ବସିକି ରାତିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗ୍ରହକୁ, ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏ ବହିଟା ସେଦିନ ଯେ ପୁଅ, ଯିଏକି ଗୋଟେ କ'ଣ, ସେ ନିଜେ ତ ଥିଲେ ଜଣେ ବିଷ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଗୋଟେ ମାନେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆର୍ମିର ଯେଉଁ ନାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ନା କ'ଣ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସେ ବହିଟା ଡେଡିକେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେ ରାତିରେ ଶୋଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଏବଂ ତା ମନକୁ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟୁଇସନ୍ ଆସୁଛି, ସେ ବହିଟା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ନୂତନ ଧରଣର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଲୋକ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଏସ୍ପେସିଆଲି ଇଂଲିଶ ଆଉ ହିନ୍ଦୀରେ ମୁଁ ଦେଇ ଚାଲିଥିବି। ଆପଣଙ୍କର ଏ ବିଷୟରେ ଯଦି କିଛି ମତାମତ ଅଛି ଜଣାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ସାର୍ ଆପଣ ବହୁତ ଗ୍ରେଟ୍, ବହୁତ ଭଲ, କିଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆ ଭିତରେ ଆପଣ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ନଷ୍ଟାଡମସ୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ, ସେମିତି କିଛି ସେ କହିଛନ୍ତି, କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜ୍ଞାନବର୍ଦ୍ଧକ ହେବ। ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ସମୟକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଯେତେ ସମୟକୁ ଜଗିଲେ ବି ମୋର ସୀମିତ ଜ୍ଞାନ ସବୁବେଳେ ଅସୀମିତ ହେଇଯାଉଛି, ମୋ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହୁନାହିଁ। ସେ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ମୋ 10 ମିନିଟଟାକୁ ସବୁବେଳେ 20 ମିନିଟ୍ ହେଇଯାଉ, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ଏତେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ଜୀବନ ଭିତରେ ଥରେ ଖାଲି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଶୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ। କ'ଣ ଇଏ ମହାମୂର୍ଖ କହୁଛି, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଜ୍ଞାନବର୍ଦ୍ଧନ ହେଇଯିବ। ସେ ବି ମୋତେ ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଖାଲି ଇୟରଫୋନ୍ ଲଗେଇକି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଗୀତ ଶୁଣିଲା ଭଳିଆ ଶୁଣିଦେବେ। ତ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଯେଉଁ ରାତିଦିନ ବସିକି ଏଠି ପଢ଼ୁଛି, ଲେଖୁଛି, 100% ଜ୍ୟୋତିଷକୁ ନିଜ ଲାଇଫ୍ଟା ଡେଡିକେଟ୍ କରିଛି, ତାର କିଛି ସୁଫଳ ମୋ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ନହେଲେ ମୁଁ ତ ସାଉଦର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆରେ ରହିକି ପଢ଼ୁଥିଲି, ସେଇଠି ଲେଖୁଥିଲି, ଇଂଲିଶରେ ଲେଖୁଛି, ଏବେ ବି ଲେଖୁଛି, ମୋ ବହି ବି ଇଂଲିଶରେ ବାହାରୁଛି। ଓଡ଼ିଆରେ ତ ମୁଁ ଲେଖାଲେଖି କରିପାରୁନି, ଯେଉଁ ଯେତିକି ଖଣ୍ଡି ଓଡ଼ିଆରେ ମୁଁ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ କହୁଛି, ଖାଲି ମୋ ରାଜ୍ୟବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଟିକେ ଜାଣନ୍ତୁ ରୁଦ୍ର ମହାପାତ୍ର କରିଥିବା ସାମାନ୍ୟ ରିସର୍ଚ୍ଚ। ହଉ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ସେୟାର କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଯଦି ମହାଦେବ ଚାହାନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବି। ଆଜି ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ।